여러분은 세상과 경쟁 속에서 많이 힘들었을 겁니다. Mungkin saudara bersaing di dunia ini itu membuat selalu lelah. 성경 읽고 이렇게 할 시간이 없죠. Karena itu tidak ada waktu bagi saudara untuk membaca Alkitab. 하나님의 말씀을 자세히 들어도 됩니다. Saudara hanya mendengar firman Tuhan teliti pada hari Minggu itu sudah cukup. 예배 마치고 성경도 한번 읽어보시고 Kalau bisa setelah ibadah hari ini selesai, tolong baca firman hari ini. 응답받을 만큼 자세히 들으면 됩니다. Harus dengar dengan teliti supaya bisa dapatkan jawaban dalam 6 hari ke depan. Sudah tahun baru sekarang. 알아야 됩니다. Kita harus yakin dengan satu hal. 지금 90%의 사람들이 생활이 어렵습니다. Kita harus tahu bahwa 90% semua orang memang susah kehidupannya. 또 공부가 좀 잘 된다면 10%밖에 안 돼요. Dan di antara murid-murid yang pintar itu hanya 10%. 교회도 90%가 미자립입니다. Dan gereja pun 90% mereka belum mandiri. Kenapa? 이유는 간단합니다. Alasannya sederhana. 그렇기 때문에 그렇죠. Karena memang tidak berjalan. 이유는 알아야 되는 거예요. Kita harus tahu alasannya lagi. 교회도 한 10% 되는 교회도 있습니다. Memang ada gereja yang sukses, tapi 되는 거는 yang tidak itu lebih banyak. 직업처럼 이렇게 될 수밖에 없죠. Dan kalau memang gereja tidak mendapatkan jawaban, itu hanya akan membuat susah. 교권들은 막 싸우고 있습니다. Dan kuasa-kuasa gereja malah bertengkar satu sama yang lain. 자리가 있어야 되니까. Memang karena perlu posisi mereka bertengkar. Dan karena mereka harus 싸우고 있습니다. uh, 그러는 동안에 memiliki sesuatu. Tapi 세계를 정복했습니다. selama gereja bertengkar, New Age ternyata menaklukkan dunia. 그러는 동안에 프리메이션과 뉴 에이지는 스티브 잡스라든지 빌 게이츠라든지 스필버그 같은 인물을 만들어서 세계를 뒤집어버렸어요. Selama gereja melakukan hal seperti itu, New Age dan Freemason membuat seorang tokoh yang seperti Spielberg dan juga yang lainnya yang sukses. 그래서 여러분 Kenapa ini bisa terjadi? Saudara harus tahu alasannya dan melakukan kehidupan beriman. 자세히 듣고 여러분 하나님 말씀을 믿기만 해도 됩니다. Kalau kita mendengar firman Tuhan dengan teliti, itu saja sudah cukup. 하나님은 전능하신 하나님이시잖아요. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 자녀잖아요. Kita adalah anak Tuhan. 그럼 가만히 있어도 되는 거지 사실은. Karena itu tinggal diam pun sebenarnya tidak apa. Ya kan? 이 하나님 말씀을 자세히 들어야 되는 겁니다. Tapi kita harus dengar firman Tuhan dengan sangat baik. 때문에 그래요. Karena satu hal, 도대체 왜 인간에게는 어려움이 왔냐? kenapa kesusahan itu datang kepada manusia? 이겁니다. Kita harus cari tahu. 아담 하와에게 나타나서 이런 말 Suatu hari, dia datang kepada Adam dan Hawa dan mengatakan, 하나님을 부정한 거 아닙니다. mereka tidak menyangkal akan adanya Tuhan. 먹으면 하나님처럼 된다고. Tetapi dikatakan akan jadi seperti dengan Tuhan kalau makan ini, ya 하나님을 kan? 부정한 게 아니니까 하나님처럼 된다. Bukannya mereka tidak mengakui Tuhan, tetapi mereka dikatakan akan jadi sama seperti Tuhan. Siapa? Dia. 에이지가 그거 가르치잖아요. 사단 막 찬양하면서 이거 하나님처럼 되는 거라고 가르치잖아요. Itulah ajaran New Age sambil memuji setan bahwa mereka bisa jadi seperti Tuhan. 우리가 전부 네가 하나님처럼 된단 말이에요. Tapi kalau kita lihat baik-baik, kita yang mau jadi seperti Tuhan. 내가 무슨 유익이냐? Memang kita mengatakan, emangnya apa keuntungan saya? 교회에서 왜 싸우는 Kita mengatakan seperti itu, tapi untuk apa kita bertengkar di gereja? Demi keuntungan kita. Dan itulah sebabnya kita tidak bisa mendapatkan berkat. Yaitu yang menjadi utama di dalam hati kita adalah kita bukan Tuhan. Setan tahu ini dan menyerang ini. Kita tadinya pikir akan jadi sama seperti Tuhan, tetapi ternyata hal yang lain yang bukan Tuhan Allah telah datang kepada kita. Itulah Kejadian pasal 6 dan sekarang pun sedang terjadi. Sekarang coba lihat sekolah-sekolah, itu budaya dunia raksasa, yaitu masa Nephilim. Mereka kelihatan sepertinya sukses, tapi ternyata mereka membuat menara Babel sendiri. Sampai sekarang pun. 프리메이션이 제2의 바벨탑 우리 성공시키겠다고 했잖아요. 1972 Freemason mengatakan bahwa mereka akan membuat menara Babel yang kedua dengan cara merampas hati anak muda dan pemuda-pemudi, sehingga mereka membuat media dan memang berhasil merampas hati mereka. Itulah keadaan kita.
어려움이 오는 거예요. Karena itu kita terus menghadapi 그때 kesusahan. 하나님이 약속하신 것이 Tapi waktu itu pas itu Tuhan menjawab dan berjanji. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Kejadian pasal 3:15, keturunan perempuan akan memegang kepala setan. 그렇다면 그것만 붙잡으면 돼. Kalau gitu kita tinggal memegang ini. 그렇죠. Ya kan? 어떻습니까? Bagaimana menurut saudara? 왔을 때에 우린 조그만한 집을 빌려가지고 했다니까요. Waktu saya datang ke sini, kami meminjam rumah kecil untuk memulai. Tapi cuma selalu susah karena sempit. 막 여러 방도로 막 찾아다니고. Karena tuh kami kesana ke sini cuma cari tanah. 옆에 보면 옛날에 우리 김성수 장모님 집 옆에 보면 땅이 있어요. 그 한 200평 샀어요. Jadi tanah yang sangat kecil di sebelah rumahnya Penatua Hakim, kami beli waktu itu. 주거가도 받았어요. Mendapatkan izin untuk membangun gereja. 그다음에 이제 우리는 또 이거 또 샀어요. Tapi kita beli tanah yang ada di Busan ini sekarang. 문제될 게 없어요. Tidak yang ada yang menjadi masalah. 주거 허가 받았다니까요. Yang tadi yang saya beli yang dapatkan izin juga untuk bangun. 그런 중에 또 이거 사게 됐어요. Di tengah seperti itu saya beli tanah yang lebih besar lagi. 이걸 하고 그건 팔았어요. Kami jual yang tanah pertama untuk fokus di sini. 문제될 게 뭐 있습니까? Apakah ada hal yang bisa dipermasalahkan? Kenapa saya mengatakan ini? Yang menjadi tokoh utama dalam gereja bukan pendeta, bukan penatua. Yang menjadi Tuhan di dalam gereja adalah Tuhan. Ya kan? 응답하신 대로 하면 돼요. Kita hanya perlu berjalan sesuai dengan jawaban Tuhan. Karena jawaban akan datang dari gereja. 모든 교회 다 마찬가지입니다. Bagi 왜 세계교회 싸우나 창세기 3장 ini sama dengan bagi gereja yang lain. Kenapa mereka bertengkar? Karena masih ada di dalam kejadian. 이게 하나만 Kalau kita tidak bisa keluar dari sini, tidak bisa dapatkan jawaban. Tapi kalau kita tahu ini, kita akan dapatkan jawabannya. 머리를 상하게 할 것이다. Keturunan perempuan akan menemukan kepala setan. 그래서 너는 너를 위하여 방주를 만들어. Karena itu Tuhan mengatakan, buatlah bahtera bagi dirimu. 너는 갈대를 떠나라. Abraham, kamu tinggalkan Galtea 지시할 땅으로 가라. dan pergi ke tanah yang aku tuju. 갈데 없이 하겠다. Maka aku akan membuat kamu tidak bisa dilawan. 저는 복음 안 하는 것도 제 주장 없어요. Sejak hari saya tahu apa itu Injil, saya buang semua kekeras kepalaan saya. 뭐 내가 뭐 고집 피울 것도 없어요. Tidak perlu saya keras kepala. Karena Tuhan bersama dengan saya. 여러분 함께 계세요. Tuhan bersama dengan saudara. 하나님이 눈에 안 보이게 눈에 보이는 건 우상이요. 눈에 안 보이게 여러분과 함께 계세요. Tuhan tidak kelihatan di mata, tapi kalau kelihatan mata itu berhala, tapi dia tidak kelihatan di mata dan bersama dengan kita melalui roh. 사탄 귀신이란 말이에요. 그러니까 하나님 눈에 안 보이게 영으로 우리와 함께 영원 완벽하게 함께. Walaupun tidak kelihatan, tetapi dengan sempurna Tuhan bersama dengan kita melalui rohnya. 그러면 신앙생활 그렇게 하면 돼요. Kita tinggal melakukan kehidupan beriman seperti itu. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan. 이 창세기 3장 문제를 해결한 것이 사도행 1장 1절 데오빌로 내가 먼저 쓴 글. Karena itu yang menyelesaikan masalah kejadian pasal 3 adalah kisah para rasul pasal 1 ayat 1, yaitu di tulisanku yang pertama, hai Theophilus, itu adalah maksudnya Kristus. 1장 3절의 사도행. Nah, untuk menyelesaikan masalah Nephilim ini adalah jawabannya kerajaan sorga. 그 힘, 하나님 없이 도전하는 그 이기기 위해서 오직 성령 너희 임하시면 너희가 Menara Babel, tantangan yang mereka buat tanpa kekuatan Tuhan, kita bisa menang itu dengan kekuatan Tuhan. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, kita harus dapatkan jawaban ini. 가진 사람에게 약속하셨습니다. Dan bagi orang yang memiliki jawaban ini, Tuhan berjanji lagi. Janji apa? 오순절 날이 이미 Hendak hari Pentakosta telah tiba. Itulah pemulaian gereja. Yaitu pemulaian gereja mula-mula. 그때 어떤 문이 열렸습니까? Waktu itu pintu apa yang terbuka? 그때 Kisah para rasul pasal 2 ayat 5, pada saat itu 15나라 문이 열렸어요. 15 pintu penginjilan terbuka dari 15 negara. Itulah berkat yang kita harus dapatkan. 사도기장 끝에 보면 날마다 Dan akhir dari kisah para rasul mengatakan setiap harinya 능력을 회복해라. mereka pulihkan akan kekuatan ini. 첫 번째는요. 창세기 3장, 6장, 11장 사건은 복음 회복해라. Kejadian pasal 3, 6, dan 11 itu maksudnya kita harus pulihkan Injil kembali. 먼저 사도행 2장은 하나님의 능력 회복해라. Dan yang di kisah para rasul maksudnya kita harus pulihkan kekuatan Tuhan. 로마도 Dan satu hal lagi yang kita harus tahu, kita harus lihat Roma juga. 통말이 아니에요. Ini bukan hal yang biasa. 하나님과 바울이 통한 거요. 로마도 보아야 하리라. Ternyata Tuhan dan Paulus sehati, yaitu harus lihat Roma juga. 하나님이 인정했다니까요. 바울아 담대해라. 네가 로마에서 정거히 할 Tuhan memang sudah mengakui Paulus, mengatakan kuatlah karena engkau harus berdiri di hadapan Roma juga, Kaisar juga. Karena harus berdiri di hadapan Kaisar. 이게 통해고요. Itu yang mereka saling berkoneksi. 뭡니까? Saudara harus bisa mengerti apa itu Roma. 애굽이란 나라가 사탄의
이 피라미드 우상을 만들어 놓고 세계를 장악해요. Mesir adalah negara yang membuat piramid yang adalah berhala dan menaklukkan dunia. 근데 흐름을 보세요. 그거 Itu adalah 사람이 요셉과 모세입니다. aliran masa waktu itu, dan yang mengerti waktu itu hal tersebut adalah Yusuf dan Musa. 다곤 신중심엔 블레셋으로 집중합니다. Dan apa yang setan buat lagi adalah melalui Filistin membuat berhala lagi dan menaklukkan dunia. 아는 사람이 누굽니까? Siapa yang tahu akan hal ini? 사무엘과 다윗입니다. Samuel dan Daud, 그렇죠. ya kan? 그 정도가 아닙니다. Bukan hanya itu saja. 이 생략하고도 간단하게 생각해서 바벨론입니다. Babilonia. 너보신상 만들어 놓고 전 세계를 장악하는 거예요. Mereka membuat berhala lagi dan menyuruh untuk menaklukkan dunia. 그거 알아먹은 사람들이 누굽니까? Tapi ada yang mengerti waktu itu, 그러니까 그 사람 응답받을 수밖에 없어요. karena mereka mengerti, mereka bisa dapatkan jawaban. 건져주지 아니하실지라도 Mereka mengatakan walaupun mereka harus ke dalam api yang membara ataupun tidak diselamatkan oleh Tuhan Allah, mereka tidak bisa menyembah berhala. 어느 날 또 이게 자꾸 움직입니다. 전 세계에다 제우스 신전을 만들고 강제로 그게 무릎 꿇게 만드는 Dan 거예요. suatu hari setan ini bergerak lagi membuat patung Zeus di mana-mana dan orang-orang menyembah berhala, yaitu negara Roma. 로마 가이사 앞에 서야 하리라. Karena tuh waktu itu bagi Paulus dia harus berhadapan di Kaisar di Roma juga. 히틀러에게 들어가. Dan ini masuk ke dalam Hitler, 그래서 이 마크 만들어 놓고 ideologi ini, dan membuat semua orang bertengkar satu sama yang lain. 일본에 들어간 거예요. Dan ini masuk ke Jepang lagi. 일본이 모든 신산 만들고 절을 Jepang membuat patung-patung berhala dan membuat semua orang penyembahan berhala. 사람들 통치하는 방법이거든요. Tahu kenapa ini adalah cara untuk mengontrol orang? 사단이 역사하고 악령 역사한다는 건 도저히 모르는 거예요. Dan di dalam ini mereka tidak tahu bahwa setan bekerja atas belakang ini. Apakah saudara 어떤 시대 오는지 압니까? mengerti? Apakah saudara tahu masa apa yang akan datang? Masa di mana agama dipersatukan. 이란데도 좋습니다. Mengatakan hanya Yesus berarti disesatkan. Tidak apa kita disesatkan. Tapi memang masa kesatuan ini sudah datang. Semua agama dikatakan sama. Semua agama dikatakan harus menjadi satu. Memang tidak apa. Dan mengatakan harus unifikasi. 모든 종교는 함께 가야 된다. Mengatakan semua agama harus berjalan bersama. 그러면서요 엉뚱한 결탁을 하는 거예요. Dan mereka mengambil keputusan yang aneh. 요게 사탄이 시키는 짓이라. Dan inilah apa yang setan kerjakan. 그렇죠? Ya kan? WCC WCC 이게 모든 종교 같이 가는 겁니다. mengatakan semua agama harus berjalan bersama. 왜 유광수는 오지 말아 그래? Tapi kenapa pendeta Liu, yaitu saya, tidak diundang? Mengatakan harus berjalan bersama-sama. 자체가 모순이에요. 다 같이 가자는 거예요. Jadi kata-katanya mengatakan harus berjalan bersama memang. 그리고 지금요 거의 WCC도 다 갑니다. 왜냐 그쪽이 이제 힘이 생길 거니까. Jadi semua orang sudah ada di WCC hampir semuanya karena di sana ada kekuatan, ya kan? WCC 운동이 사단이 한다니까요. 성경에 그 예언돼 있어요. 그러면 그리 다 갑니다. 왜냐 돈 되잖아요. Setan melakukan pergerakan WCC dan ini sudah dinubuatkan di Alkitab, dan semua orang akan ke sana karena di sana ada uang. 한다니까요. Semua orang akan menuju ke sana karena orang-orang yang populer ada di sana. WCC 편 들고 있잖아요. Karena semua media ada di pihak WCC. 통합 앞장섰잖아요. Dan memang mereka memimpin akan segala hal. 하지 않잖아요. 그러니까요. Karena itu, 그래 WCC 반대 운동할 때 막 그때 막 문제를 하니까 우리는 가지도 않는데 다락방이 일어나 반대한다. waktu itu ketika ada demo terhadap WCC, padahal kita dari Darakpang tidak pernah ke sana, tapi malah di artikel mengatakan Darakpang yang melawan demo. Kita 그 교회 자꾸 자네가 돈벌이 하려 하지 말고 양심적으로 걸어와야 돼. para pendeta harus jujur terhadap hati kita. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan Tuhan demi uang, tapi kita harus jujur. Ini adalah pekerjaan setan. Di setiap masa ada masa seperti ini. 받을 수밖에 없어요. 로마도 보아야 하리라. Kenapa Paulus dapatkan jawaban? Karena dia harus lihat Roma juga. 여러분 오늘 당장 응답 열릴 있어요. 나는 노예로 가는 것이 아니다. 애굽으로 가는 것이다. Saudara harus dapatkan jawaban hari ini. Saudara bukan sebagai budak, tetapi itu adalah salah satu cara untuk ke Mesir. Bukannya saya ke sana untuk melawan Goliat, tetapi saya ke sana untuk menghentikan 그 증거. berhala dari Filistin. Buktinya 창과 단창으로 왔지만 나는 네가 adalah 뭐라고 여호와 이름으로 왔다. Daud mengatakan kamu datang dengan pedang dan perisai, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah yang kamu jelek-jelekan. 살아계심을 증명하게. Dan aku akan saksikan di seluruh dunia ini bahwa Tuhan Allah itu memang hidup.
우리 bahwa 구원이 dia adalah 하나님의 Tuhan 자고 sejati. 하나님의 손에 있음을 증명합니다. Karena nyawa kita tidak ada di tangan kita, tetapi ada di tangan Tuhan. 받을 수밖에 없어요. Karena itu Daud mendapatkan jawaban. 이 한 가지를 위해서 오늘 족장 시대 세 사람을 잠깐 살펴봐야 됩니다. Dan satu hal ini, untuk satu hal ini kita perlu melihat 3 tokoh. Yang pertama adalah Abel. 순교했잖아요. Abel was martyred. 그런데 Abel, 아벨이 순교 축복이 dia mati martir. But the blessing of Abel's martyrdom continues even now. Tapi berkatnya sampai sekarang masih ada. 복음 때문에 고난 당하는 것은 영원히 응답으로 Kita martir karena Injil, kita menderita karena Injil, itu jawabannya kekal. That lasts for all eternity. 죽인 사람은 누구죠? 가인입니다. Siapa yang membunuh Abel? Kain, 형이죠. kakaknya. 이게 간단한 형 동생 문제가 아닙니다. Ini bukan sekedar masalah adik dan kakak, tetapi masalah Injil dan agama. Apakah saudara bisa mengerti? 성경을 한 번씩 읽어보세요. Coba saudara baca Alkitab sekali-kali. It's in Genesis chapter 4. Itu di Kejadian pasal 4. 그래서 1장, 2장, 3, 4장까지는 졸려도 읽을 수 있잖아요. Kejadian pasal 1 sampai 4, walaupun ngantuk bisa bacakan minimal. 아벨이 드리는 제사는 하나님이 받고 가인이 드리는 제사는 안 받았다. Persembahan yang Abel berikan Tuhan terima, tapi persembahan dari Kain Tuhan tidak terima. 왜? 막 그러니까 가인 그냥 화가 난 거예요. Karena itu Kain marah. 여러분 사람이 영적으로 화나면 못 말립니다. Jadi seseorang kalau misalnya marah secara rohani itu memang tidak bisa dihentikan. 죽일 때 막 손 떨면서 이 갈면서 죽였다. Jadi ketika Kain membunuh Abel, dia benar-benar dengan 그랬다니까요. kejam. 영적으로 이게 화가 난 거 이거는 못 말리는 거예요. Jadi marah secara rohani itu tidak bisa dihentikan. 아벨을 죽였다니까요. Jadi dia bunuh adiknya Abel. Kenapa? 가인의 예배는 하나님 받지 않았다. Karena ibadahnya dia tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi ibadahnya Abel saja diterima. 왜 안 받았을까? Kejadian pasal 4, kenapa Tuhan tidak terima? 가인은 자기의 죄가 문을 막았다라고 돼 있어요. Di sana mengatakan dosanya Kain menutupi pintunya Kain. 그럼 많은 목사님들이 이렇게 해석합니다. Kalau gitu banyak pendeta mengatakan bahwa 가인은 죄를 회개하지 않고 아벨은 죄를 회개했기 때문에 하나님 예배 받았다 이렇게 설명합니다. karena Kain tidak bertobat tetapi Abel bertobat karena itu Tuhan terima persembahan dari Abel. 약간의 일리는 있습니다. Memang masuk akal, 그러나 그건 아닙니다. tetapi itu salah. 성경이 없으면 답이 안 되지. 히브리서 11장 4절 오늘 교동문 나오대요. Ibrani pasal 11 ayat 4, itulah jawaban hari ini, yaitu pengorbanannya. 아벨은 akan pengorbanannya. 양의 피제사를 드렸고 가인은 그걸 드린 거야. Abel memberikan persembahan darah dari domba tetapi Kain tidak. 우리 앞에 Itu yang saya 있는 maksud. 죄가 없어지는 것은 오직 그리스도로만 없어진다. Semua maut dan kutukan bisa hilang hanya dengan nama Kristus. 그래 그걸 Itu yang kita harus tahu. Tapi Kain tidak tahu ini dan marah dan bunuh Abel. 한 번에 아벨이 죽음으로 전 세계 소문나 퍼지는 세계 복음화 일어났어요. Dalam kematian Abel sekali itu semua dunia melihatnya dan itu menjadi penginjilan ke seluruh dunia. 왜 선교로 나가 죽었을까? Mengatakan kenapa orang yang percaya bisa mati. Kita sering mengatakan kenapa kok misionaris 그 배에서 죽었단 말이야. mati. Jadi 오직 세계 복음화 하겠다고 말이야. 나간 우리 렘넌트들이 말이야 사고 나가 죽었단 말이야. para remnant yang tadinya mau menginjil ke seluruh dunia, mereka mati karena kecelakaan. 어떻게 해석할 수 있습니까? Bagaimana kita bisa menerjemahkan hal ini? 보세요. Tidak bisa. 그때 쳐다보면 아벨은 그냥 죽은 거예요. Waktu seperti Abel, dia mati begitu saja. 그 가인이 이긴 거예요. Itu berarti apakah Kain menang? 아닙니다. Tidak. 지금까지 그 응답은요 흐르고 있습니다. Jawabannya Abel dapatkan itu sampai hari ini pun masih ada. 두 번째 인물입니다. Yang kedua, 노아입니다. Noah. 너무 네피림 시대가 와버렸어요. Waktu itu adalah masa raksasa. 하나님이 홍수를 내리서라도 이걸 막아야 되겠다. Tuhan mau menghentikan masa itu dengan hujan berat. 네피림 아시죠? 전부 악한 영이 들려가지고요 이상한 시대가 와버린 거예요. Waktu itu adalah masa yang aneh sekali di mana roh jahat benar-benar 그때 너를 보고 keras. 너를 위하여 방주를 만들어. Waktu itu Tuhan mengatakan kepada Nuh, buatlah bahtera bagi 네 dirimu, 자녀를 위해서 만들어. buatlah bahtera bagi anakmu, 20절에 생명을 보존하기 위해서 만들어. buatlah bahtera bagi mempertahankan hidup. 어떤 일이 벌어졌는가 하니까 그러면 이 생명이 이 120년이 될 것이다 그랬잖아요. Apa yang terjadi dikatakan akan hidup selama 120 tahun. 120살까지 살다 죽을 것이다 그 말이 아닙니다. Itu bukan berarti dia akan hidup sampai 120 tahun dan mati.
박윤선 박사 주석에 보면 지금부터 배를 만드는데 120년 기회를 줍니다. That if you look at the Itu berarti dari hari ini sampai buat perahu perlu 120 tahun. 이래도 인간이 회개 안 해요. Tapi manusia tetap tidak bertobat. 막 조롱했다니까요. Malah menjelek-jelekan Nuh. 배를 가지고 어디 비 오냐 말이야 지금. Bukankah tidak hujan? Untuk apa buat 아니, perahu? 홍수 난 다음에 무슨 일이 멀쩡한 날에 홍수가 나느냐. Katanya ada hujan berat di hari yang dimana cerah. 재밌게 잘 살았어요. Jadi orang yang lain hidup dengan senang 하나님 믿는 저 사람도 이상한 사람이래죠 말이야. mengatakan jelek-jelekan Nuh, 배를 mengatakan 저 aneh. 바닷가에서 만들지 뭐 산에서 만드냐 말이야. Dikatakan buat perahu kok di gunung bukan di laut, jadi diejek. 진짜로 그 사건이 났잖아요. Tapi kasus itu memang terjadi. 전 세계를 중요하게 바꾸는 엄청난 일이 벌어졌어요. Itu adalah hal yang luar biasa di mana mengubah seluruh dunia. 영원한 응답이. Jawaban yang kekal. 지금도 그건요 응답으로 나타나고 우리 교훈 삼아지는 겁니다. Jawaban itu sampai hari ini ada sebagai jawaban dan ada 복음 bagi kita. 전하다가 여러분 잘못 없이 조롱당하는 것은 그거는 큰 축복이에요. Saudara kalau diejekkan karena menginjil dan kalau tidak ada kesalahan bagi saudara itu adalah satu berkat yang luar biasa. 역사, 성경, 교회사 연구원 중에 전도하는 사람이 핍박과 누명 안 선 적이 없어요. Saya melihat secara gereja ataupun secara dunia, orang yang menginjil tidak pernah tidak dianiayakan. 항상 핍박은 Selalu dianiayakan oleh kekuasaan gereja, 그 politik. 핍박당하는 교회를 축복 아니하신 적이 없어요. Tapi tidak pernah Tuhan tidak memberkati gereja yang dianiaya itu. 그 교권 멸망 안 시킨 적이 없어요. Tidak pernah Tuhan tidak 역사에 menghancurkan 예외 없습니다. kekuasaan jahat itu di dalam sejarah. 대표적인 예. Contohnya, 교회를 복음을 가장 핍박하던 바리새인 orang Farisi yang begitu menganiaya orang menginjil. 2000년 동안 길을 잃었어요. Their descendants lost their way. Selama 2000 tahun, keturunannya hancur. 70년에 무너졌는데 1948년에 나라 찾았어요. The descendants they lost their country Di in AD 70. AD 70 mereka 그 후손이 terpencar 곳곳에서 죽었어요. And their dan di descendants were killed in every place. 1900-an baru mereka ketemu dan keturunannya mati di mana-mana, They were terpencar 곳곳에서 가스실에서 죽었어요. they died. di ruangan gas. 유대인들은 아직도 모르고 있습니다. Tapi orang Yahudi masih tidak 예수님 mengerti. 십자가 못 박으면서 그 피값을 우리 후손에게 돌리라. As they nailed Mereka Jesus to the cross, mengatakan, they said, "Let his blood "Carilah be on our heads and the heads of our children." 여러분 노아가 darah itu dari 오랫동안 keturunan 조롱받았습니다만 mereka, 그 katanya. 역사는 지금도 증거돼요. Walaupun Nuh Noah was ridiculed, but his proof and evidence melakukan hal ini semua di masa lalu, tapi hal itu masih menjadi jawaban sampai hari ini. Saudara hanya perlu tahu satu hal. 당한 여러분 응답받아야 될 거 아니에요. Kenapa saudara mengalami kesusahan? Karena harus dapatkan jawaban. 그래서 우리 원단 메시지가 근본 회복 도전이라. Karena itu firman tahunan. Tahun ini adalah and challenge. 한 사람 더 fundamental One more person, pemulihan dan tantangan. 아브라함. Abraham. Satu orang lagi kita harus kenal, yaitu Abraham. Dia adalah orang yang mendapatkan jawaban yang sarah 1000 tahun. 너는 본토 친척 아버지 집을 떠나라. Tinggalkanlah sanak saudaramu And your father's home. dan rumahmu. 쉽게 말하면 뭐 말인 줄 압니까? Simply put, Tahu apa maksudnya? 창세기 3장, 6장, 11장에서 떠나라. Kamu tinggalkan Kejadian pasal 3, 6, dan 11. 진짜 떠나버리면 천년의 응답 와. Karena kalau kita tinggalkan, kita akan dapatkan jawaban yang sarah 1000 내가 tahun. 너로 능히 당할 자 없이 하겠다. Aku akan membuat engkau overtake you. 네 tidak dimenangi oleh 열방이 siapapun. 복을 받게 될 것이다. Dan karena keturunanmu, Nations will. seluruh nasional akan diberkati. 나왔다니까요. So he Karena itu Abraham keluar. 복은 나왔는데 마음은 안 나왔어. Memang tubuhnya keluar, tapi hatinya awalnya tidak keluar. 힘이 생기는 거예요. Karena itu selalu ada kesusahan. 서로 말미암아 열방이 복을 받게 했다. Dikatakan karena keturunannya seluruh bangsa akan diberkati. 안 믿어져요. Dia tidak bisa percaya 아들이 없는데. karena tidak ada putra. 아들이 없는데 무슨 네 후손으로 말미암아. Bagaimana bisa diberkati dengan keturunannya kalau tidak ada anak? 네 후손으로 말미암아. Tapi Tuhan mengatakan melalui keturunannya. Tapi dia, 안 믿어져요. walaupun dikatakan mau diberi anak, tapi tidak bisa percaya. 가능성이 없어요. Karena tidak ada kemungkinan di mata manusia. there. 그러니까 아브라함이 이게 의심생인 거예요. Karena itu Abraham curiga. 여러분이 신앙생활하는 사람들은요. 불신앙할 때 뭘 만들어내거든요. Saudara, orang yang melakukan kehidupan beriman ketika tidak bisa percaya dia membuat sesuatu. 불신앙하는 사람 보면 아주 멋있는 말을 만들어냅니다. Orang-orang yang tidak percaya di dalam gereja saudara, mereka membuat kalimat yang keren. 이론을 만들어낸다니까. Membuat satu ideologi yang 믿으면 baru. 되는데 안 믿어지니까. Padahal hanya perlu percaya. Tapi karena tidak bisa percaya, mereka membuat satu ideologi yang baru. That's so.
목사도 그렇고 장로도 그렇고 다 그렇다니까 안 믿어지니까 딴 걸 만들어낸다니까. Pendeta penatua yang lain semuanya membuat satu ideologi yang baru, 만들어냈냐? teori yang baru, membuat apa? 조카. Mungkin keponakan. Oh, I need to raise him. Saya harus 좋은 말이죠. The word lindungi 그런데 dia. 하나님 약속은 그게 아니에요. Memang itu adalah hal yang benar, tapi itu bukan janji Tuhan. 여러 번 이랬는데 아브라함이 안 믿어지니까 조카는 끌고 나간 거예요. Janji Tuhan kepada Abraham adalah melalui keturunan Abraham, tetapi karena Abraham tidak bisa percaya, dia harus membawa keponakannya. in other people's eyes it seems really 그렇죠. good. 조카를 저렇게 키워주고 얼마나 좋습니까? Oh, he's Lagi di mata orang lain itu adalah satu kebaikan karena membantu keponakannya, bukannya keponakannya dia jahat, tapi 약속이 안 믿어지는 거예요. but he didn't karena tidak percaya akan janji Tuhan, itu adalah hal yang dia lakukan. 여러분 진짜 하나님 능력이 안 믿어지잖아요. Karena saudara tidak bisa percaya kekuatan Tuhan. 로 나온다니까요. but that manifests Karena itu saudara melakukan hal-hal yang lain. 하는 곳마다 되질 않아요. Karena itu apapun yang dilakukan tidak bisa 이 조카 sukses. 때문에 문제라. Jadi keponakan ini selalu serba masalah. 깨닫잖아요. Suatu hari Abraham sadar. 깨달은 겁니다. Abraham realized 깨달은 기만 하면 돼요. that all Kita tinggal sadar saja. 조카 부릅니다. he calls Dia panggil 너하고 keponakannya. 나하고 혈육인데 싸워서 되겠냐? that we are from the same blood. Kita adalah satu darah, apakah kita boleh bertengkar? You choose first. Kamu pilih apapun yang kamu mau. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. Alkitab mencatat bahwa 롯이 아브라함을 떠난 후에 setelah Rut meninggalkan Abraham, 깨닫기만 하면 돼요. tinggal kita sadar saja 뭐라고 했습니까? apa yang Tuhan katakan. 아브라함아, Abraham, 네가 눈을 들어 동서남북 바라봐라. Lift up your coba eyes and look to the north, south, angkat east, matamu, lihat 보고 sekelilingmu. 말른 땅을 너와 네 자손에게 영원히 주리라. all the Setiap land you see and tread upon, I will give to you. tanah yang kau injak, aku akan berikan kepada engkau dan keturunanmu. Chapter 15. 아브라함아, Kejadian pasal 내가 너의 15. 방패다. Abraham, akulah perisaimu. 내가 너의 상급이다. And your great reward. 왜냐하면은 소돔 고모라에서 승리해가지고 그 물질 동거 다 거부했거든요. Then the reason Karena waktu itu he triumphed in Sodom and Gomorrah, he did di not. Sodom dan Gomora dia tidak terima apapun. 멜기세덱 만나서 11조 줬죠. And when he met with Melchizedek, he gave Tapi ketika bertemu dengan Melkisedek, dia memberi persembahan Abraham 내가 너의 perlu. 방패다. that I am your 내가 Dan 너의 dikatakan, 상급이다. and your great reward. akulah upamu, akulah perisaimu. 받아야 될 거 아니에요. If that answer is the fact, then we need to receive it. 누가 여러분을 공격할 겁니까? 복음 가진 자 하나님이 방패요. 내가 너의 상급이다. Siapa yang akan menyerang saudara yang memiliki Injil? Tuhanlah yang menjadi perisai kita dan upah kita. 여기는 가난한 사람들이 모인 것처럼 보이지만요. 그렇지 않습니다. Kelihatan di sini mungkin orang-orang miskin berkumpul, tidak seperti itu. RDC 헌금 현황복을 보니까요. 1등 제일 헌금 많이 한데 어디냐? 부산의 임마누엘교회. Kemarin pun saya melihat persembahan RTC paling banyak diberikan dari gereja Busan Immanuel. Most was here in Busan. 여러분 헌금 안 하게 생겼는데 그게 아니더라고요. Saya lihat orang-orang Busan, orang-orang kampungan kelihatan tidak mau memberikan persembahan, tetapi tidak seperti itu. 다행스러운 거 임마누엘 서울이 2등이라. Then Juara 2 adalah gereja Immanuel Seoul. Seoul is number 2. 참 천천만만탕이지 예원이 3등이라. Dan syukur sekali Yewon yang ketiga. 이게 야 이게 여러분들 보면 참 진짜 이게 헌금 안 하게 생겼거든요. Jadi saya lihat saudara kelihatan tidak bisa memberi persembahan. Tapi saudara nomor 1. 그게 아니구나. Jadi kita bukannya tidak ada kekuatan. Kita bukannya tidak ada 그래서 내가 가면 berkat ekonomi. 이 건축 얘기만 하자 하니까 우리 장모님들 믿음이 되잖아. 어떤 분은요 여기 하지 말고 막 시내 나가 제대로 하자 이러면 그거 다 큰 믿음이요. 내가 볼 때는. Jadi saya mau melakukan pembangunan di sini, tapi Penatua luar biasa imannya karena mereka mau melakukan pembangunan di kota. 장모님들이 대단하네 내 속. Saya merasa luar biasa sekali karena itu adalah satu langkah yang sangat besar sekali. 그런 거는 문제 될 거 없습니다. Memang itu tidak menjadi masalah. 되는 거 하면 돼. 하나님 인도하시기 돼. Apapun itu Tuhan akan pimpin dan kita tinggal lakukan apa yang Tuhan pimpin. 이게 말이죠. 우리가 하는 이 많은 일 가운데 어렵다, 힘없다 하는 것은 있을 수 있는 얘기인데 Di, 오늘 여러분 이제 응답 찾아내야 돼요. di dalam banyak kerjaan kita mengatakan saya lemah, tidak bisa lakukan, memang bisa terjadi, tapi kita harus temukan jawabannya. 내가 너의 방패요, 내가 너의 상급이다. Akulah perisaimu dan 누가 upahmu. 막을 수 있겠습니까? Siapa yang bisa halangi kamu? 21장에 아들을 주었어요. Kejadian pasal 21, akhirnya Tuhan berikan anak. 누구죠? Dan siapa dia? 이삭입니다. Ishak. 이게 응답이야. Itulah jawabannya. 오늘 오후에는 2부 때는 이삭에 대한 공부를 조금 해요. Nanti sore kita akan belajar mengenai Ishak. Study Isaac a bit. 그래서 아브라함을 보고 거기 출발을 시작했다고 해서 믿음의 조상이다. Karena dia memulai semua iman, karena itu dia dikatakan bapak akan iman. And there's one thing that you really need Kita to harus pegang dari sini satu hal yang sangat jelas. you need to really hold on to this.
그래서 이 언약 bahwa kita harus benar-benar memegang. 와야 그때부터 달라지는 Kita harus memegang janji ini dan jawaban harus datang akan mulai berubah sejak saat itu. Yang paling penting itu apa? 하나님이 요셉을 보더니 이제 불신자 보디발이 요셉을 보고 그렇게 말했잖아. 여기서 너와 함께 계십니다. Orang yang tidak percaya, Potifar ngelihat Yusuf bahwa Tuhan memang bersama dengan Yusuf. Itulah penginjilan yang sejati. 아니 여호와 하나님께서 너와 함께 계셔. Dikatakan Tuhan Allah bersama dengan engkau. 그게 여러분이 받을 축복이요. Itulah berkat yang kita harus dapatkan juga. 하나님이 함께 계셔. Orang percaya tidak melihat kita dan harus mengaku memang dia bersama dengan Tuhan Allah. 하나님이 함께 계신 Oh, saya benar-benar melihat bagaimana penyertaan Tuhan Allah bersama dengan saudara. 네가 하나님 믿는다. 네 하나님의 축복을 받는구나. Harus saudara mengatakan kepada remnant bahwa memang kamu memang disertai oleh Tuhan Allah. 여호와의 신에 이만큼 충만한 거 본 적이 없다. I've never seen anyone Dan who Tuhan, 이게 당연히 와야 돼. jadi kita harus selalu dipenuhi dengan roh Tuhan. 이게 뭡니까? what is world mission? Apa itu penginjilan ke seluruh dunia? 전 세계 퍼져버려요. Then he broke Ketika mengalahkan Goliat itu menyebar ke seluruh dunia, ya kan? 여러분 아시다시피 이 누가가 말이요. 데오빌로에게 편지 하나 썼는데 이게 세계복음. Lukas menulis satu surat kepada Theophilus, tapi ini menyebar ke seluruh dunia. 기본 핵이요. Inilah penginjilan dan penginjilan ke seluruh dunia dan inti dari penginjilan. 그때 당시에 전혀 거리 인쇄가 안 되는 시대인데 마틴 루터가 이걸 번역했잖아요. 전 세계화돼. Waktu itu adalah masa di mana tidak ada tinta dan sebagai hal seperti itu, tapi Martin Luther menerjemahkan ini dalam banyak bahasa. 언약이 뭐냐? 제대로 응답받으면 걱정할 필요 없다. Janji yang kita harus pegang adalah kalau jawaban itu benar-benar kita dapatkan, tidak perlu khawatir. 그 소리도 많아도 하나님의 말씀을 이길 수 없다. Walaupun banyak pembicaraan di dunia ini, tetapi tidak bisa mengulangi firman Tuhan. 아무리 사단이 강해도 그리스도 이길 수 없다. Walaupun setan begitu kuat dan keras, tapi tidak bisa memenangi Kristus. 어두움은 빛을 이긴 적이 없습니다. Karena kegelapan tidak pernah memenangi 그렇죠. terang. 이 Ya kan? 거짓말은 진실을 이긴 적이 없다. Kebohongan tidak pernah memenangi 역사가 never kebenaran. once in history. Dari sejarah kita bisa melihatnya. So ask 하박국 Jadi, 선지자가 coba tanyakan. 하나님 왜 이랬습니까? God, why are 저 you 악한 doing 거 this? 확 죽이지. Nabi Habakuk mengatakan, kenapa Tuhan membiarkan mereka tidak bunuh mereka? Kenapa? 아니 의인이 왜 고통당합니까? Then why do the righteous suffer? Kenapa orang yang benar harus menderita? Ask that. Dia tanya. 하나님 이렇게 대답했어요. Tapi jawaban Tuhan adalah 간단하게 딴 말로 대답했다. That he says dijawab dengan jawaban yang lain. 내 말을 돌판에 새기라. it says Tulis firman ini di batu. 돌판에 새기면 어떻게 됩니까? what happens if Apa yang terjadi? 안 없어지잖아요. Tidak hilang. disappear? 그리고 Ukir di batu. 알려가면서 보도록 돌판에. Dan buat supaya kita bisa melihatnya juga pada saat kita lari. 뭡니까? 누구든지 보도록. Supaya siapapun bisa melihatnya. 아닙니까? That's what he's saying. 저는 그 말씀을 보면서 그렇구나. Dan saya melihat I realized memang 악한 자가 잘 될 수 있는데 그건 잠깐. orang yang tidak bisa sukses tapi itu hanya sebentar. 그렇죠. Ya kan? 의인이 고난 당할 수 있어요. Orang yang benar bisa menderita. 잠깐. Itu pun sebentar. 하나님 이게 수준 높게 대답을 하시다. Tuhan memberi jawaban yang sangat such a high class man. 머리 나쁜 놈 luar biasa. Orang yang 하나님의 사람 알아먹는 말을 다. And those who orang yang bodoh tidak bisa mengerti, tapi orang Tuhan bisa mengerti apa maksudnya ini. 제 같으면 이래 설명했을 겁니다. Mungkin kalau saya bisa beri jawaban seperti ini. 이 하나님의 말씀이 성취되는지 안 되는지 봐라. just wait and see Lihatlah bagaimana firman Tuhan terjadi atau tidak. 쉽게 설명을 한번 했을 건데 하나님은 아주 중요하게 대답을. Mungkin itu kalau saya, tetapi Tuhan memberi jawaban dengan sangat luar biasa. 하나 더 붙이세요 내 같으면. that if it were me, I'd add one more thing to that. 악한 놈 죽이면 거의 다 죽여야 되는데 지금. Kalau saya, mungkin saya mengatakan kalau harus bunuh orang yang jahat harus bunuh semuanya. Mungkin saya jawab seperti itu. Everyone. That's not going to happen. Tapi itu tidak akan terjadi. 막 축복했다. 아무나 달라들 건데. That you bless the righteous little bit. Kalau misalnya memberkati orang yang 저리도 하면 축복이 있더라. benar, 가짜가 와요 그러면. semua orang akan pura-pura jadi benar. Karena itu, Isn't that so? 여러분이 속지를 말해야 반드시 하나님 말씀은 성취되게 되고 복음은 성취하게 되고. saudara tidak boleh tertipu karena firman Tuhan pasti akan tercapai dan Injil itu akan pasti akan tersampai. 오늘 출발하는 날이 되기를. Dengan memegang perjanjian ini, saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya saudara memulai dari hari ini. Mari kita berdoa. 시작하는 날이 되기를. Tuhan jadikan hari ini sebagai hari di mana kita memulai hari yang baru. 정말 언약의 성취를 보는 참 성도 되게 해 주옵소서. Jadikan kami sebagai jemaat sejati di mana kami melihat pencapaian akan janji Tuhan. 정의로서는 증거자가 되게 해 주옵소서. Kami mau menjadi saksi di mana menyaksikan saksi Tuhan, bukti-bukti Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.